फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो आज शनिवार मो स्कूल आज सारे जहाँ हो आपण मान गोटे नुआ वीडियो देखी आपण मैंने मुझे छिड़ाई थंबनेल आपण मैंने निश्चित जापारे आ मो बारे दुई तीन टी पणस गछ अच्छी। तो पणस आजिकल आज डेट्रे कई पाचिला पणस प्राय खाई हजम कर शक्ति आम मान पिला पाखे ना। आमर समय थिला आमे जिते बड़े छोट पिला थिलु पणस हेले गोटे पर्व, तेणु पर्व भली आमे पणस पाचिला पणस बिदाड़ी की संगे संगे गोटे पणस कुआड़े सरी जाऊला कहीं आउ तार हिसाब पानुले। आमे जे 4-5 भाई भौणी सब थिलु आमे से पणस को भाग बंटा करी खाया पड़ूला। किंतु बर्तमान समय बदली जाइए, जो प्रकार खाद्यर बदली जाइए स्ट्राटेजीटा बर्तमान आउ कई पिला माने पणस कहीं खाऊना। तेणु समस्ते हजम कर शक्ति भी नहीं। आमे मैंने से खाऊले किंतु बर्तमान भी आउ खाई होनी। तार पणसर कुसे दिकुसा खाइला बेलू से ही पेटे पुणी एसिड सृष्टि कर हजम ठीक से होनी। तेणु पणस खिया छाड़ दे सारे। तेणु गछ तो अच्छी, गचर जो पणस अच्छी यूटिलाइज केमती करा जाई परिवो। किंतु मार्केट रे बर्तमान पणस ठारू तार डिमांड होची अधिक होची। तार जो कठा कुआ होची बा आमर एठी इचड़ कुआ जाय। तो कसी पणस जेटा कि फाल्गुन और चैत्र मासरे प्रचुर परिमाण रे मिलता है। एटा भी गोटे मुख्य परिबा एवं बहुत कॉस्टली परिबा। तेणु ये कॉस्टली परिबा हिसाब से बर्तमान मार्केट रे डिमांड रही। तेणु जड़े बेपारी भाई आमर पहुँचते सी किसी नापाई चाहिए तो मार्केट रे तो रेट अनेक अच्छी 40 टका 50 टका हिसाब से बिक्री होती। गोटे गछ मोर गोटे खाई सारे प्राय अनेक 8-10 खाई खिया दिया सब हो सारे 10 पिस तथापि तो अनेक अच्छी। तेणु देखो मुझे पणस केते देखी दूसरी रेट बहुत अधिक नुहे से रेट न कहे आपण मैंने कहे सार एत सस्तार देदेले ना। तेणु जहाँ भी हो आम पाखे जिनसटा अच्छी कस्टमर ना। तेणु जी बेपारी जड़े आइला सी जहाँ देला सी नहीं जीव। तेणु आपण मैंने देखु कौन के पणस नौ रास्तार तो से बेपारी भाई जनक जाऊले किंतु सी जिते आसी कहले नवा कथा मोर तो गचरे अच्छी किंतु मो पाखे कहीं बिछायापाई पिला नथिले। जी मोर बाड़ी रे सबुदिन काम करे सी भी आज कहीं आसी ना। तेणु मत से दरांची रे टाणिया को पड़ो आउ कथा गुड़ाक टिके एपट सपट लगे कहीं मुझे समय रे भयस दे पार नथिली अवशिष्ट को। तेणु एबे मुझे तो भयस दौची। देखंतु एई जो आम साइड रे एटा को इंचड़ कह जाए। तबे से इंचड़ किछि भी पाकल हो गलानी। जो गुड़ाक आग कषि थिला से गुड़ाक पाकल हो जाइए। मु तो दरांची रे टाणुची। तेणु तलू रहीकि जो गुड़ाक छोट साइज अच्छी एवं जेटा कि तार रुआ छाड़ीनी कह जाए आमर अर्थात मंजी टाण ही नथिबो सही प्रकार इंचड़ खायापाई बहुत टेस्टी। तेणु से टाइप रे देखी देखी मते दरांची रे काटी देवाई पड़ुची। मु काटिदेवी एवं सी सेटा को ओजन रेट नुहे मार्केट रे सीना से माने नहीं बिकुचंती ओजन रेट रे। आमे एठू गुटा पीस मुलाणिया देदेबा जोटाक सी बड़ साइजटा को 20 टंका नेबे एवं छोट साइजटा को आहुरी कम 15 टंका। जहाँ भी हो आम गछरू हटेवाई पड़ो। गछर जदि बहुत फल रहिबो प्रथम तो पाचिला पणस खायापाई कहीं लाइक करंतिनी। से समय बिक्री हबनी, खूब कम बिक्री हम तार डिमांड रही। सी पाचु नथुबो पुणी पाची गले जदि बिक्री नहला सी गड़िया को फिंगा जीवो एई टाइप रे रहिबो। तेणु बाध्य होइकि बिकी दवाटा बरं बहुत भल। जहाँ भी हो इंचड़ काटिले गोटे प्रॉफिट होउची या नेक्स्ट सीजन पाई गछरे पुणी भरपूर फल आसीबो। देखंतु मोर एई जो गछ रास्ता कड़े रही पाचुरी के लागी ये प्रति वर्ष पूरा भरपूर फल। गत वर्ष प्राय 70-80 पर्यंत फल होता। गछटा भी देखुं आपड़ से मोटा नुहे
ଗଛର ବୟସ ସେତେ ଅଧିକ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ନୂଆ ଘର କରିଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଆସିବାର 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ଗଛଟାର ବୟସ 8 ବର୍ଷ, ସିଏ ପୁଣି ଚାରାର ମଞ୍ଜିର ଗଛ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଫଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି, ଭଲ ଜାତିର ବୋଧେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପାଚିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ତ କେହି ନାହିଁ ବା ଆମେ ତାକୁ ଖାଇକି ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମର ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଇଞ୍ଚଡ଼ ବା କଠା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ନିରାମିଷ ଶାକାହାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଲ୍ଗୁନ ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ରହିଲା, ଆର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋର। ଯେତେ ଆମର ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଞ୍ଚଡ଼ର ଆଇଟମ୍ଟି ରହିବ। ତାକୁ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ଟି ହୁଏ ଭଲ। ତେଣୁ ଏ ଚିଲି ଆଇଟମ୍ ଏଇ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେତିକି କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଚିଲି ଆଇଟମ୍ଟା ରହିଥାଏ। ଆଉ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି ବାର ଘିନିକି, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଏସବୁ ବାରମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଯଦି ଅଛି ବା ମିଳିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ତାର କଷା ଯେଉଁ ମାଂସ ଭଳି ରାନ୍ଧିକି କଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଡିଶ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଞ୍ଚଡ଼ ଚିଲି ଆଉ ଇଞ୍ଚଡ଼ କଷା ରସା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ମନ ହେଇସାରିବଣି ଏଇ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଦେଖି। ତେଣୁ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ ଅଛି, ପାଖ ଆଖରେ କେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟିକେ ଚିଲି କିମ୍ବା କଷା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏବଂ ଇଏ ବି ହାଇଜେନିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଫାଇବର ବହୁତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ଖାଇଲେ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ଆଉ ଇଏ ପେଟ ସଫା କରିବାରେ ବି ବହୁତ ଉପକାରୀ ଜିନିଷଟା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଇଏ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଟାଣ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଖାଇଲେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ମଞ୍ଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଅଛି, ମଞ୍ଜି ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଟେଡ଼ ଚୁପାଟା ଆସେ, ଆଉ ସେଇ ଚୁପାଟା ଯଦି ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ତରକାରୀ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି, ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବ, ଟକିରିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜିଟା ନରମ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଏ ବର୍ଷ ଯଦିବା ବହୁତ କୁହୁଡ଼ା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ମୋର ଗଛରେ ରହିଲା। ଯେଉଁ କଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଚଡ଼ କଥା କହୁଛି, ତାର କାରଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଆମ୍ବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ଏ ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ମାରିଥିଲି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟର କଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ସିଏ ଆଉ କଳା ପଡ଼ିନଥିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ଫଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ଫଳ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜଳବାୟୁକୁ ତାଳ ଦେଇକି ଆମକୁ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।